सूरज ने दिया अपने शुआओं को ये पैगाम। सूरज ने दिया अपने शुआओं को ये पैगाम। दुनिया है अजब चीज, कभी सुबह कभी शाम। दुनिया है अजब चीज, कभी सुबह कभी शाम। दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो। दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो। बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो। बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो। उल्फत में बराबर क़याफ़ा हो व जफ़ा हो। उल्फत में बराबर क़याफ़ा हो व जफ़ा हो। हर चीज में लज्जत है अगर दिल में मज़ा हो। हर चीज में लज्जत है अगर दिल में मज़ा हो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, जोरे ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा ইল্লাল্লাহ। সবাই জবান ছেড়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। রব্বে কাবার দরবারে লক্ষ কোটি শুকরিয়া আদায় করছি যে মহান মালিক আমাদেরকে অত্যন্ত ভালোবেসে 10 মায়ের 10 সন্তানকে একত্রিত করে কোরআন ও হাদিসের ময়দান তথা জান্নাতের বাগানে আসার বসার কিছু কথা বলা আমি নালায়েককে আপনাদেরকে শুনবার মতো তৌফিক দিয়েছেন। সেই মহান মালিকের দরবারে মন প্রাণ দিলকে উজাড় করে দিয়ে ইমানের আওয়াজকে উঁচু করে মুসলমান